Okay, so actually kita masih di dalam chapter periodic table, tapi sebenarnya kita dah nak habis juga. So tak apa, so I will introduce you to this YouTube channel. Okay, boleh nampak? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, alright. So this one, ini adalah video daripada apa nama ni orang panggil? Periodic, apa dia punya channel dia? Periodic videos, okay, periodic videos by University of Nottingham lah. Okay, so kalau kamu nak tengok semua elemen yang ada dalam periodic table tu di cover dalam video-video dalam channel ni lah. So which is very informative one. Okay, so let us look at this one. So saya pilih carbon because carbon is an element that is very close to us tapi maybe kita tak tahu banyak pun pasal dia. So jom kita dengar sikit-sikit lah, kita tak adalah dengar semua. The reason why you can get so many carbon compounds is that carbon atoms form chains very, very easily. Sometimes millions of atoms long. If you just have atoms that will form one or two bonds, then you can't build up huge numbers of molecules. If there's no limit to the number of bonds you can make things that are really long. It's like the difference between a lorry, a truck, which can pull, if you're lucky, one trailer or perhaps two, and a train where you can put as many wagons or carriages as you want. So you can get a really long train. So it's just the same with carbon. Okay, so basically apa yang video ni nak cakap adalah dia kata carbon ni dia wujud dalam dia boleh bonded to each other lah dan dia boleh panjang. Okay, boleh jadi macam sangat panjang. Okay, sebab tu dia pakai teori train dengan lori tadi tu. Lori pun dah panjang tapi train lagi panjang. So that means carbon can bonded to each other and dia akan boleh form panjang lah. Okay, so ini yang saya nak discuss pula. So carbon, it's around us everywhere. We're all carbon. There's lots of carbon in us and all the hydrocarbons within our body. Lots of the structures inside us and many of the materials that we use every day. In fact, the majority of us use carbon in the form of fuels every day to get to work or to go home. Without carbon, we couldn't exist. You're carbon, I'm carbon. We have bones made out of calcium. But the important parts, our brains contain largely carbon. They contain nitrogen and oxygen and hydrogen as well, but carbon's the key. Carbon is one of the very few elements that has given rise to a whole area of chemistry. Organic chemistry, the chemistry of carbon compounds, is almost a separate discipline from some other areas of chemistry. And most of the molecules that we use for plastics, for pharmaceutical products, for our food, are all carbon compounds. Carbon's an extremely common element, but it comes in a number of different allotropes, so different forms. And this one here, this is actually some charcoal, which is just simple carbons, very, very similar and very, very in fashion to graphite. You can find lumps of carbon lying around. This is a piece here that I found on the beach on the northeast of England. It's a piece of coal. It's not absolutely pure carbon, but it is a very high proportion of carbon. And compared to other stones of this sort of size, it's really quite light. More recently, people have discovered diamonds. And of course, graphite, which is the black material you get in pencils. People call them lead pencils, but they actually contain a form of carbon called graphite. So carbon comes as graphite, as diamond, and also as buckyballs or fullerenes. So the carbon here, which is a bit like the graphite, it's very amorphous and it's very, very free-flowing. So we're going to pour a little bit of the carbon out onto the paper so you can see. You can see it's a very light powder, and you can see that it's a very, very nice, easily
maneuverable and easily workable material. The thing that's really Okay, so far dalam video ni, okay, so can you please tell me carbon exists in? So from this video you can detect that carbon exists in apa? Dalam apa? Everything. Everything. Everything tu open sangat. So please name. Graphite. Yes, ada graphite, ada graphene lagi. Yang around us, where can we find carbon? Pencil. Pencil. Yes, pencil that you are using right now. Okay, so pencil made up of carbon. Other than that, Charcoal. charcoal. Yes, charcoal tu apa? Arang. Arang. Okay, arang. Kalau dekat Labuan ni, kalau kamu pergi ke pantai, tapi tak tahulah kamu boleh keluar ke tak kalau kamu dah datang nanti. Certain area pantai tu dia ada apa tu? Arang lah. Okay, so boleh jumpa sebenarnya. Okay, other than that lagi yang very close to us that made up of carbon. Our body. Yes, our body. Okay, so walaupun kita tak belajar bio, but we should know lah macam dia mention tadi, our brain is also made up of carbon, mainly carbon lah. Okay, walaupun ada benda-benda lain. Okay, so kiranya carbon is something yang bukan rare. Okay, kita tahulah. Okay, tapi kalau kita perasan carbon, yeah, like this picture here, so this one is charcoal lah. Okay, so this charcoal, as you can see, not that nice lah, tak cantik pun kalau hitam kan. Tapi kalau kamu tengok diamond cantik ke tak? Cantik. Cantik. Yes, cantik, mahal, cantik, mesti cantik kan. Okay, lepas tu, tapi apa beza dia? Kalau dua-dua made up of carbon, then what is the difference? Dia punya Rupa, Miss. bounding. Ya, rupa tu hasil dia lah, tapi apa yang menyebabkan rupa dia berbeza? Bounding Yang dia carbon. itu. Yes, bonding. The way the carbon bonded to each other. Okay, so the way carbon bonded to each other determine the structure lah. For diamond, dia ada cara bonded dia yang tersendiri and dia very strong. So, jadilah bentuk diamond yang cantik tu. But for this charcoal, as you can see, dia boleh kais-kais kan. Daripada lam yang besar ni boleh jadi lam yang kecil. So, that it shows that the structure dia tu senang untuk kita pecah-pecahkan lah. Okay, so itu information dia and ada something lagi, so kita sambung tengok lagi video ni. is that in the last 20 years, people have discovered new forms of carbon. Now this is extraordinary. People have known of carbon for thousands of years, even longer. And suddenly, in the last 20 years, the number of different types of carbon has grown enormously. I have a colleague who's a specialist in these new forms of carbon, and I went and asked him for a model. And he gave me a whole suitcase of models. Let me show you. So, what have we got? First of all, this is a model of graphite, the material that's in the middle of pencils. And it consists of layers of rings, of hexagonal rings of carbon atoms, of 6 carbon atoms, and they're joined together in layers. Can you see here there is purple bonds in between them? You can see they're not very strong, one's even broken here. Very recently, in the last 10 years, it's been discovered that using a piece of sellotape, you can pull off these layers and make single sheets of these carbon atoms called graphene. The 2010 Nobel Prize for Physics was given to 2 scientists for discovering graphene. There's this structure here where each carbon atom is joined to 4 others in this sort of tetrahedral pattern. Tetrahedron is this group, one in the middle with 4 round it. And this is diamond.
really very strong. Whichever way you squash it, it's strong. You can't peel off layers of diamond with a piece of sellotape. Diamonds are colorless. Do you understand? Okay, so from the diagram gambar yang ditunjuk tadi, from the model, okay, you can see that the structure of graphite and the structure of diamond is different. Okay, so kalau diamond tadi yang mana? Ingat lagi? Yang kokoh tu. Yang tetrahedral. Yang apa? Yang kedua tu. Yang kedua, okay, betul. Yep, alright. So kiranya yang kedua tu dia macam ada shape lah. Dia tetrahedrally bonded to each other. Later on kamu akan jumpa this one. So kita boleh nampak lah. Although they made up of carbon, the structure dia, arrangement dia different. So hasil dia different. That is chemistry. Okay, that is chemistry lah. Benda yang susunan dia lain terus jadi lain. Okay, lepas tu kalau kamu perasan tadi dia ada mention about the Nobel Prize winner tu kan. Okay, before this kita dah pernah jumpa graphite. Okay, graphite means yang dalam pensel tu lah. Okay, but then to latest dan 2010 yang dia cakap tu, ada orang tu buat eksperimen simple je. Dia letak cellophane tape, which is sellotape lah, sellotape, and then dia cabut a layer of graphene tu. So dia dapat Nobel Prize for that. Okay, so kalau lah dekat Malaysia asyik sebut exam kan, tapi kalau dekat UK tu dia asyik sebut Nobel Prize, Nobel Prize, Nobel Prize. So that is their aim lah, okay, which is very high punya aim. Okay, but before that, after that saya nak tunjuk ni, diamond are colourless, and to understand why, okay, so kita tengok. You have to understand what gives rise to color. The color of anything, like time, anything. Okay, so actually saya nak tanya kat kamu ni tapi tak apalah. Okay, so dia kata macam diamond colourless, tie dia colour merah. Okay, kalau kamu perasan tie dia tu tie apa tu? Predictable. Yes, predictable. Dia memang semua benda, harta benda dia semua made up of benda predictable. Okay, dia punya cawan, dia punya tie, dia punya cake birthday also predictable. Okay, so nak katanya so dia cakap, dia kata colour tie dia, diamond, colourless, semua tu, semua benda yang kita nampak colour. So dia kata kita nak faham kenapa kita boleh nampak colour, kita kena faham macam mana colour tu terhasil lah. So please tell me. So macam mana colour, what give rise to colour? Cahaya. Light. Right, okay. Relatekan dengan chapter 2 yang kita belajar itu. Ingat lagi macam mana kita boleh nampak colour, apa benda yang kita nampak sekarang ni ada something yang berlaku yang menyebabkan kita nampak. Energy level. Reflection. Energy. Energy level, then Frekuensi. frequency, lagi tak cukup lagi explanation tu. Chapter 2, ingat chapter 2 yang quantum tu, yang energy level tu, Kalau yang kau line tengok tu. certain energy kita boleh tengok dia jadi invisible light. Visible light tu kan. Okay, so visible light tu kita boleh nampak sebab energy release in the form of light, in the form of photon and with specific frequency and wavelength tu. Okay, so dia kalau dia fall to visible region, that means kita boleh nampak lah. Tapi kalau yang ni konsep dia samalah juga. So cuba tengok dia Color kata anything, like time, anything, are caused by electrons in the molecules of material, and they absorb energy to go from one level to another. okay, so pernah dengar electron absorb energy go from one level to another, and then pernah dengar benda tu? Pernah, Miss. Yes. Lepas dia absorb energy, go to excited state, and then what happen? Dia release energy Become and then unstable. form of photon. Yeah, unstable, Release energy. electron unstable, and then electron tu akan Release energy to fall to lower energy level and release energy in the form of photon tu lah. Okay. Alright, so energy yang release with specific frequency and wavelength dalam visible light tu yang kita boleh nampak. Okay. So kiranya kamu rasa apa yang kamu belajar chapter 2, chapter 3 ni sia-sia kah? Tidak.
Tidak miss. Tidak miss. Tidak. Okay, so what I'm trying to show you here adalah maybe some of you feel like chapter 2 is very alien lah to us. Okay, tapi actually chapter 2 tu dia relate. Cuba kamu tengok, dia boleh relatekan structure carbon dengan apa yang kita nampak dengan chapter 2 tu. Okay, alright, so saya akan tunjuk video tu sampai sini je. If you like then you can subscribe to this channel. Okay, dia ni lecturer saya ni sebenarnya. Rambut dia special kan macam tu. Okay, so tak apa, settle yang tu. Next, kita pergi kepada tujuan utama kita hari ni. Okay, so hari ni there are two things that we want to do. Okay, the first one is we want to try this question dulu. Okay, so I will stop sharing yang dekat komputer ni. Okay, and then saya akan share yang daripada iPad. Okay, so kita akan try this, which is we will look at isoelectronic and ionic radius. So kita akan tengok lah macam mana kamu punya cara nak jawab soalan yang saya ada bagi hari tu. Okay, that's mean by the end of this lesson you should be able to understand what is isoelectronic, how to explain ionic radius. Okay, and then after that baru kita pergi kepada tuning test kita. Okay. Alright, so let us start with this one. Okay, this one. Okay, so ini soalan dia. Proton number of several element is given as below. Okay, so as you can see, they just provide us with proton number but not nama elemen tu tak, dia just letak LMN. That's mean kita tak tahulah apa benda-benda tu. And then dia kata write the formula of the ion form for element LMN. Okay, so cara nak determine ion form, okay, the best way is you need to start with full electronic configuration of the atom first lah. Okay, so tulis dulu electronic configuration untuk atom. For example, L17 proton, so that's mean 17 elektron lah kalau dia neutral. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So ngam lah 5 tambah 2, 7, ini 10, so 17. Okay, and then for M sampai 3p4, for N sampai 4s1 sebab dia 19. Okay, kita kira lah ni 10, 12, 18, 19. Okay, and then from here barulah kita determine ion dia. Okay, so before this saya ada mention macam mana kita nak tentukan ion dia positif ke, negatif ke, macam mana kita nak determine? Dia rilis kah, dia terima kah elektron? Yes, there are only two possibilities, either release electron or accept electron. Okay, so macam mana kita nak tahu bila nak release, bila nak accept? Mana yang paling mudah? Tengok balance electron. Tengok electron balance dia. Tengok electron valence dia. Okay, betul. Alright. Okay, so mana paling mudah tu betul juga. Tapi before that you have to understand that kita kena tengok ni lah. Okay, electron valence dia. Okay, so I will highlight the valence electron. Okay, saya rasa lah some of you still have problem in determining the valence electron. Okay, because saya boleh tengok daripada your tuning test jugalah. Okay, so kita tengok sini, dia ada shell 1, shell 2, shell 3. Okay, so shell ni nilai N ni lah. Okay, so kalau shell, valence shell, that's mean shell yang paling luar, that's mean shell 3 ni lah valence shell. So ini adalah valence shell. Okay, so semua ni yang saya highlight ni adalah dia punya valence shell. Okay, so valence shell ni ada 3s, ada 3p, so inilah dia punya valence electronic configuration. Okay, so how many electron inside? Ni tengok yang ni lah. Okay. Right, so as you can see over here, 3s2, 3p5. Okay, so saya cakap before this, elemen dalam periodic table suka nak jadi noble gas. Okay, dia prefer untuk ada electronic configuration the same as noble gas. So still remember apa electronic configuration of noble gas? Electron valence sama dengan 8. Electron valence 8. So kalau kedudukan dalam periodic table tu, dia noble gas ni dia always end with 3p6 ke 2p6 ke 5p6 ke, dia macam tu lah. Okay, kiranya dia always end with 6. Okay, p6. So over here p5 is very close to 6 lah. Okay, so kita nak tambah elektron ke kita nak remove elektron?
Tambah elektron. Yes, tambahlah kan. Okay, kenapa nak susah-susah nak remove semua ni? Sedangkan kita boleh tambah satu je lagi elektron to make it 6 here, then that's why the charge is L minus. That means we will accept another 1 electron to make it 3p6. Bila dia 3p6, dia punya electronic configuration same as noble gas lah. Noble gas ni yang group 18 tu dalam periodic table. Okay, and then next one, kalau M pula, dia punya ion is M2 minus because over here is P4. Okay, we just need another 2 electron to make it P6 lah. So 2 electron taklah banyak sangat. Okay je kan, so we can add 2 more electron. Okay, and then last one, this one. Okay, so this one kalau lah, oh saya terskip kat sini. Sini kalau lah daripada 4s1 nak jadi 4p6, that means how many electron that we need to add? 5. Yes, we have to add 5 electron. That is a lot lah. Okay, so instead of tambah, kita akan Tolak. ya, kita tolak elektron lah. Okay, so kita reduce this electron. Okay, kita tolak 1 electron. That's mean we are left with this one lah. So berakhir dekat 3p6. So ini pun noble gas juga. Okay, so itu cara untuk determine ion. Okay, so that's mean it depends on the valence electron. Kalau lah let's say some of you still have problem in determining the valence electron, tolong study dulu. Kalau rasa tak faham juga boleh tanya saya lah. Okay, sebabnya ini penting. Walaupun this is chapter 3 but this knowledge berkait dengan chapter 2 before this. Okay, so sebab tu tuning test ada yang tak dapat jawab. Alright. Okay, so settle. Next kita tengok yang bawah ni. Dia cakap apa lagi? Dia kata arrange the ion, those ion in order of increasing ionic radius, and then dia suruh explain. Okay, so increasing ionic radius. So please follow the instruction lah. Kalau soalan minta increasing, bagi increasing. Don't give decreasing. If you give the correct answer tapi dalam bentuk decreasing, dia akan tetap salah sebab you tak ikut soalan. Okay, tak menjawab soalan. Okay, so dekat sini ini susunan saya. Sama tak dengan susunan kamu? Sama, Miss. Sama, Miss. Okay, good. Kalau yang sama tu baguslah. Okay, so macam mana saya determine? Kamu rasa macam mana saya determine ni? Tengok test dulu mula. Ya, okay, so kita tengok electronic configuration lah sebenarnya. Okay, kalau saya nak tulis electronic configuration for this one, so 2p6, 3s2, 3p6 lah after they accept 1 electron tu. So ini pun sama, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 after accept 2 electron become 3p6. This one remove 1 electron so they become 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so kalau kita tengok in terms of electronic configuration semua sama. That means there are isoelectronic species lah. Okay, sebab isoelectronic species means species yang ada same number of electron and as a result they will have the same number of electronic configuration. Okay, so that one settle. Lepas tu dari sini macam mana nak tahu size? Okay, nak tahu size kita ada two main factors that affect size, and that are apa? Please name. Nuclear charge. Yes, effective nuclear charge. Jangan tertinggal efektif. Okay, betul Azmi. Lagi? Proton number. Yes, proton number. Proton number relate to effective nuclear charge. Another factor that determines size. Principal quantum number. Quantum number. Principal quantum number related tu? Siapa sebut tadi? Aiman ke? Syafiq Aiman? Shielding effect. Yeah, shielding effect. Kenapa saya dengar shield talk? Okay, shielding effect. Okay, so shielding effect dengan effective nuclear charge will determine the size lah. So kita check lah satu-satu. Okay, so kalau in term of shielding effect, kamu rasa ada beza ke antara ion L, M dengan N? Tak ada, Miss. Kenapa tak ada, Azmi? Sebab dia punya shell tu sama juga bilangannya. Yes, good. Thank you. Alright, so betul. Okay, so jawapan dia sebab shielding effect tak mempengaruhi size dekat sini, dekat ion-ion ni, sebab kalau kita tengok dia punya principal quantum number dia N dia sampai 3 je. That means semua ni ada bilangan shell yang sama. Okay,
So same number of shell. So bila bilangan shell yang sama, that means shielding effect dia tak ada sangat lah. Okay, tak mempengaruhi pun. Sebab shielding effect ni lagi banyak shell yang occupied with electron, lagi banyak repulsion antara elektron, so baru ada shielding effect kan. So yang ni number of electron sama, number of shell sama, so dia punya repulsion dia pun sama je. So kita tak boleh bezakan. That means the only option left adalah effective nuclear charge. Okay, so we can count effective nuclear charge for each ion. Okay, so ini tadi proton number 17, ini 16, ini 19. Okay, so kita cubalah. Z formula dia Z minus S. Z is proton number. So in this case L proton number dia 17 minus with number of electron in the inner shell. So berapa, yang mana inner shell dia? Ada 3 shell sini. Shell 1, shell 2, shell 3. So which one is the inner shell? Shell 1 and 2. 1 and 2. Shell 1 and 2. 1 and 2. Yes, okay, good, thank you. So shell 1 and 2 ni, ini adalah inner shell. Okay, so maksudnya shell yang di dalam. So dalam shell yang di bahagian dalam ni ada 6, 7, 8, 9, 10 elektron. So that means 17 minus 10 equal to plus 7. That is for L minus. And then kalau kita do the same thing for M, 16 minus 10 juga. Okay, so equal to plus 6. And for N plus 19 minus 10 equal to plus 9. Okay, so kalau effective nuclear charge dia lagi besar, for example for N plus, the effective nuclear charge is the highest, plus 9. Apa maksud dia? Nucleus attraction Nucleus, to the valence electrons. yes. So the valence electrons is the highest. Yes, it's the strongest lah. Okay. Alright, thank you Jason. Okay, betul. So the higher the effective nuclear charge, the stronger the attraction between nucleus dengan valence electron. Okay, lagi kuat attraction dia. Okay, so lagi kuat attraction, that means the size will be bigger or smaller? Smaller. Smaller lah. Okay, so you can imagine kamu dekat tengah-tengah, kamu tarik kawan kamu. So kamu tarik kawan kamu dengan kuat ke arah kamu. So that's mean your friend will be closer to you lah. Okay, itu imajinasi saya. Saya tak pasti if you boleh bayangkan apa yang saya maksudkan. Okay, alright. So itu, and then so we can expect that size N plus ni to be the smallest one lah. Okay, so that's why kalau ikut susunan saya tadi, saya letak N plus first because this is increasing ionic radius, that means size getting bigger lah. So ini yang paling kecil, lepas tu yang besar sikit adalah this one L minus, and the biggest one adalah M2 minus. Okay, alright, so that is the arrangement. Okay, so kiranya kalau kamu tak ada exam lah. Okay, so kalau dalam assignment dia bagi certain thing, kita tak boleh semua benda kita tengok dalam notes. Kadang-kadang semua benda tak ada dalam notes. It just need application lah, understanding and application. Okay, so kita tahu faktor mempengaruhi tu kira. Okay, and then kalau explanation for this kind of question, first thing adalah you have to state that all ions are isoelectronic species. Sebab soalan tak bagi tahu ini adalah isoelectronic species. So when you are able to state this, that means you understand lah what is isoelectronic species. So that's why kena state lah. Okay, and akan dapat markah. Okay, lepas tu nak explain lagi, proton number tadi Jel ada sebut. Okay, kalau effective nuclear charge, dia punya menyebabkan effective nuclear charge tu tinggi atau rendah adalah proton number depan ni lah. Okay, so proton number increases from M, L to N. Okay, as you can see, saya punya explanation, saya tak stop dekat sini. Okay, so I know that some of you tend to stop explanation, macam proton number increases, tak titik. Itu kalau dalam notes, iyalah, okay, dia simplified kan. Tapi kalau kamu punya answer, you have to be specific, okay. So increase dari mana? Dari M pergi L pergi N. Okay, lepas tu effective nuclear charge increase daripada M to minus, L minus pergi N plus, seperti yang kita dah kira lah. Okay, lepas tu dah effective nuclear charge, so ada kaitan dengan attraction tadi. So attraction tu don't just mention force of attraction, but you have to mention between apa dengan apa. So between nucleus and the valence electron, M plus is stronger than ini dan ini. Okay, lepas tu ionic radius increases daripada ini beginilah. Okay, that is for B. Any question?
So far tiada, Miss. Okay, alright. Okay, so ada berapa orang hari ni? 77. Ramai yang tak dapat join Okay. Alright, so kita tengok C pula. Okay, C dia kata compare the radius of n atom with its respective ion. Okay, so maksud dia respective ion ni dia suruh compare n dengan n plus lah. Okay, so n dengan n plus, so kita tahulah size of cation always smaller than n ion lah. Than n ion. Always smaller than its atom. Okay, dalam case ni. So saya cakap lah n atom has a bigger radius than n plus ion, or you can say opposite lah. Okay, kamu boleh cakap n plus ion is smaller than n atom pun boleh diterima. Sebabnya dia ada kaitan dengan effective nuclear charge. Okay. So kita boleh kira, tadi kita dah kira effective nuclear charge for n plus, which is the value adalah plus 9. Okay, so sekarang cuba kita kira effective nuclear charge for n. Kamu rasa apa effective nuclear charge for n? Apa effective nuclear charge dia? Sama macam n plus ke? Tidak. Tidak. Tidak, sebab in this case for nitrogen pula, for n, berapa shell sekarang dia ada? 4. 4. Yes, 4 shell. That means the inner shell adalah? 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. So ada berapa ni? 2, 4, 10, 12, 18. Okay, so over here 19 minus 18. So plus 1. So as you can see, effective nuclear charge for n atom plus 1. For n plus ion is plus 9. So sangatlah berbeza kan? Okay, so saya cakap ni effective nuclear charge of n atom is less than n plus ion. Okay, saya tak state nilai lah. Okay, tak payah state lah nilai tu. Mana lah tahu kita kira salah ke kan? Okay, so effective nuclear charge n atom less daripada n plus. Lepas tu kaitkan dengan force of attraction. Okay, so dapatlah kita explain yang atas ni. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Miss, can I write principal quantum number of n atom is more than n plus ion? Oh, okay. Yep. That one also can. Okay, boleh juga. Jawapan macam Jason pun boleh. So kiranya dia ada another option lah. This one by using Zeph. Okay, but another option you can also use shading effect lah. So shading effect that means kamu akan nampak daripada electronic configuration ni, sini ada 4 shell, but for ion only 3 shell. So kamu boleh cakap lah ini ada higher number of shell ataupun higher principal quantum number dia. So dia punya shading effect lebih tinggi pun boleh. Okay, so your answer Jason betul. Okay, thank you, Miss. Alright. Okay, so settle. Ada apa-apa lagi sebelum saya pergi kepada next activity? Tiada, Miss. Okay. Alright, thank you. Okay, so next saya nak main quizzes. Okay, tapi saya fobia. Ingat tak hari tu jadi apa? Kita main quizzes hari tu. Ingat, Miss. Hang kan? Hang sikit kan? So hopefully this time tak lah. Okay, so saya share screen yang dekat komputer dulu. Okay. Ada soalan yang Boleh nampak ke? Belum lagi ke? Dah. Dah boleh nampak kan quizzes ni? Boleh, Miss. boleh, Miss. Okay, so since dah nampak, kita nak start live quiz. Okay, so ada soalan dah dekat sini. So kita start dulu. Okay, so name factory, timer,
Okay, show leaderboard, shuffle, answer tak yalah, play music. Okay, continue. Hopefully tak hang. Tak banyak soalan pun, ada 7 question only. Related to ionic radii and apa nama tu? Isoelectronic and a little bit about yang valence electron semua tu lah. Okay, so ini game code dia. So kamu boleh masuk dalam apa tu? Quizzes punya website ataupun apps kalau kamu ada. Kalau tak ada apps pun tak apa. And then saya akan pastekan ni juga dekat sini. Apa komen. Okay, so dekat comment section pun kamu boleh nampak ada yang angkat tangan. Siapa angkat tangan tadi? Kau tertekan? Tertekan, Miss, tertekan. Okay, Vivian. Alright, so boleh masuk dulu? Okay, ada 35. Okay, kita tunggu kawan-kawan kamu sekejap. Okay, 49. The rest? Kalau line tak okay? Kalau line tak okay tu jawab dalam hati je lah ya. Ataupun jawab lepas tu nanti tengok betul tak your answer. Okay, as long as you learn something lah. Okay, 53. The rest nak join lagi? Okay, 55. $59. Ceng. Okay, saya tunggu lagi 1 minit. Kalau tak ada, kita start. Okay, 60. Sebab ada 80 lebih tapi dalam grup tadi ada berapa? 62 others. 62 plus 2, 46. Okay, so yang lain ada yang nak saya tunggu? Boleh bagi tahu? Okay, thank you. Alright, saya faham je kalau ada yang lain problem sebab sekarang pun cuaca tak berapa okey kan. Okay, so 1, 2, 3 kita start lah ya. Okay, yang lain boleh jawab dalam hati. Isoelectronic species refer to referring to lah actually. Okay, time's up. Right. Okay, cepatnya dia punya pergerakan. Okay, so this one
Group of atom isoelectronic refer to group of atom and ion which have Same electronic configuration. which have same electronic configuration, same valence electron. Okay, kalau valence electron same, tak semestinya electronic configuration dia sama. Macam valence electron sama ni maksudnya yang dalam periodic table kan. Kalau group tu semua ada valence electron tu, tapi electronic configuration yang elemen dalam group tu tak sama. Okay, so ada juga yang tersalah faham situ. And then kalau yang ni ada juga yang jawab ni, group of atom and ions which have the same N. N dia tak tepat lah sangat. Okay, atom and ions dia tak tepat. Yang paling tepat yang tengah ni lah. So yang tengah ni yang paling tepat. Okay, so luckily 56 of you jawab betul. So okay lah, alhamdulillah, syukur. Okay, so next question. When an element lost electron to form cation, the ionic radius is the atomic radius. So maksudnya dia tanya besar kecil lah. Oh, okay. Alright, so kita tengok jawapan dulu. Okay, so cation dia kata bila elemen tu hilang elektron, maksudnya dia jadi cation lah. Okay, so cation, for your information, cation is always smaller than atomic dan atom dia lah. Okay, so that's mean ionic radius is smaller than the atomic radius. So that's why jawapan dia yang tengah lagi. Okay, so the same as, no, they are not the same. Tadi baru kita ada discuss kan. N plus dengan N, size dia tak sama walaupun dua-dua tu elemen yang sama. Okay, greater than, ini terbalik lah, tak boleh. Okay, ionic radius untuk cation always smaller than atomic radius dia. Kalau N ion dengan atomic radius dia? Yes, N ion should be bigger than dia punya atom lah. Okay. Alright, so next question. Electronic configuration of zinc, okay, dia dah bagi. When zinc become an ion, it loses electron from salah tulis ni. Ini 3p6 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Okay. Oh, ada yang dah meningkat. Okay. So next kita tengok. Okay, ramai yang cakap kita remove elektron daripada 4s. Yes, betul. Okay.
So sebenarnya okay, your electronic configuration kan saya cakap kat kamu first kalau kita ikut Aufbau this is the answer lah. Okay, 3P6 for S2, 3D10. Okay, tapi kan saya always cakap kat kamu please try to change this position. That's mean 3D bring it in front and then after that for S. Kiranya after kita fill in the electron lah, sebabnya tak nak buat kesalahan yang macam ni lah, sebab some of us kadang-kadang saya pun macam tu jugalah. Okay, kita tend kalau sebut remove electron, kita dah tahu we need to remove electron from the valence electron, but kita usually akan tengok valence electron yang hujung je. But it turns out yang hujung ni bukan valence electron sebab ada shell yang lagi besar which is shell 4, itu adalah dia punya valence electron. Okay, so in this case 4s2 adalah valence electron, that means we have to remove electron from 4s, okay, not from 3D. Okay, 1s, selamat tak ada yang jawab. 3p, selamat tak ada yang jawab. Kalau tidak berada di dalam kesesatan yang nyata ni. Okay, alright. So, okay lah. Ada 10 orang ni dia tahulah konsep valence electron tu yang hujung-hujung, tapi kena alert lah. Kalau yang ini kena tengok betul-betul. Okay, untuk D block element. Alright. So, next. Electronic configuration of atom adalah 1s2 to s2 to s6. The number of valence electron in the atom is ini saya tengok betul semua ke tak? Okay, alright. Wow. Miso. Sedapnya miso. Okay, so this one 49 orang jawab 8 tapi yang lain jawab 6. Kenapa So kita tengok soalan. Dia kata 6, 7, 8. Okay, so dia tanya valence electron. Kalau ikut dalam ni dia ada 1s2, 2s2, 2p6 sahaja. So that means dia ada shell 1 and shell 2. So obviously shell 2 will become dia punya valence shell. So maksudnya valence electronic configuration dia adalah 2s2, 2p6. So 6 tambah 2, 8. Okay, mungkin ada yang tengok 2p sahaja. Itu antara kesalahan yang saya dapat detect dalam kamu punya tuning test tu. Some of you dia determine valence electron, dia ambil yang hujung ni je. Okay, please ambil yang depan sekali kalau dia punya shell tu sama. Contoh ini 2, ini 2. So kena ambil semua ni. 2s2, 2p6 ni adalah valence electronic configuration. Valence electron dia 2 plus 6. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, ni ada yang sesat 3 ni. Siapa ni? Okay, berada dalam kesesatan ni. Kau tertekan. Hopefully tertekan je lah. Alright, so next. Ini susah sikit. Kamu maybe perlukan a piece of paper lah. Okay. What is the example of species that are isoelectronic and kamu perlukan proton number juga. Okay. So sodium 11, silikon berapa dah? Okay. And then ini kamu main teka je ni. Ataupun kalau ada predictable boleh juga. That's why for this one saya bagi masa 2 minutes.
Okay, so time's up. Wow, okay, perubahan ketara. Okay, wow, okay. Jawapan sangat berbeza lah. Okay, so the answer yes yang ini. Okay, kenapa macam ada something tadi? Oh, sodium ion and silicon 4 plus ion adalah same electronic configuration dia. Okay, so kamu kena tulis lah electronic configuration satu-satu for this one. Kalau kamu start dengan sodium tadi, dengan yang ini, you should get the answer lah awal-awal tadi. Okay, so yang lain ni mungkin main teka je. Ataupun ada yang memang betul-betul kira lepas tu dapat jawapan dah? Salah tekan, Miss. Salah tekan. Okay, quizzes memanglah. Alright, okay. Next. This soalan seterusnya, dia makin susah lah sikit. Na plus and Al3 plus are isoelectronic species. Which of these ion is smaller? Okay, this time dia dah provide you with electronic configuration. You just need proton number lah. So that you can determine yang mana lebih smaller. Okay, kita tengok. Wow, okay, Aidan di atas. Okay. Okay. Selamat tak ada yang jawab I'm not sure tu tak ada. They have the same size? No. Okay, dia tak ada the same size sebab dia punya proton number dia berbeza Okay, and then ada yang jawab Na+. Okay, so kita panggil yang ranking pertama tadi Aidan. Aidan ada? Ya, Miss. Yes, Aidan, boleh explain macam mana kamu dapat jawapan? Al3 plus. Saya tengok periodic table, Miss. Okay, kamu okay, jujur sangat. Okay, kamu tengok periodic table, okay, betul lah juga. Tapi this is ion, okay. So kalau ion, you should think about kenapa dia bagi ni? Effect. Kena kira effective. Yes. Yes. Okay, so you have to count dia punya effective nuclear charge. Okay, so dalam periodic table sodium 11, aluminium 13 kan? Betul kan? Ya. Yeah. Okay, so 11 tolak inner elektron dia dalam kes ni 11 tolak 2, 9. 13 tolak 2, 11. Okay, so dia punya apa tu? Effective nuclear charge for Al is bigger than Na+. So that's mean Al3+, the size is smaller lah. Okay. Tengok periodic table pun boleh lah, tapi that is for atom. Tapi ion pun in this case sama lah sebab dia tempat yang sama.
Okay, so selamat tak ada yang ni. They have the same size. Same size? No, no, no. Okay. Alright, next. Last question. Which is larger, P or P3 minus, and why? Okay, so which is larger, P or P3 minus? So majority jawab P3 minus lah, sebab tu dia pilih antara the first or second answer ni. Tapi ada juga yang pilih P, tak. Okay, kan tadi baru saya cakap kalau cation yang charge positif, ion charge positif dengan atom dia, cation ion always smaller. Tapi kalau anion dengan dia punya apa tu, atom dia, dia punya anion always bigger than dia punya atom. Okay, alright. So the first answer should be P3 minus lah. Okay, yang larger is P3 minus. So that means the last two answer is not an option here. Okay, and then cuma alasan dia. Dia ramai yang jawab it gain apa ni? It gain an energy level. And the next one cakap ada extra electron repulsion. Okay, so dua-dua ni betul, reason yang betul lah sebenarnya untuk size yang besar. Tapi untuk P3 minus, kalau kamu tulis dia punya electronic configuration, dia 1s2 to s2 to p6, 3s2, 3p3. Lepas tu bila tambah 3 minus, that means dia become 3p6. So 3p3, 3p6 ada gain energy level kah? Tidak, Miss. Tiada. Tiada. Yep. Tiada. Tiada. Okay, that means dia punya n still n equal to 3. That means the energy level still the same. Okay, so that's why yang first one ni salah. Yang betul adalah yang second sebab ada extra electron repulsion sebab we add 3 more electron in. Okay, so 34 orang ni berjaya lah. Alright. So, lepas tu kita kena tekan apa? Oh, boleh draw. Okay, harus tahu. Okay, alright. So spin the wheel. End session lah kan. Okay. Ada lagi soalan ke? Oh yes. Itu je lah. Okay, so mana ranking dia? Kita keluar. Yes, kita tengok. First. Wow, okay. So first Aidan, second Diana, Suraya lah. Oh, yang lain pun 100%. Wow, okay. Ramai, cuma mungkin internet dia slow sikit. Okay, so nice.
Okay, so kita tengok, okay lah. So saya dapat data lah. So data dia berapa persentah yang boleh betul. Okay, so settle this one. Okay, tahniah kepada Aidan, Diana dengan Jason yang dapat 100% pun ni sampai sini, sampai sini pun tahniah. Okay, so yang lain yang tak ada internet tu tak apa. Kalau kamu jawab dalam hati pun kalau betul tak ada masalah. Okay. Next, exit lah. Okay, done. Alright, so settle that one. So if you notice, okay, sekarang kita nak masuk part lain pula. Tiba-tiba jam kan. Okay, kalau kamu perasan tadi kamu dah dapat notification kan except for F17. F16, 18, 22 kamu ada dapat notification result kamu? Sudah. Sudah, Miss. So, sorry lah F17. Saya tak sempat nak marking tadi. Saya nak marking dah berhabis-habisan dah tadi. Tapi tak menyempat juga. Okay, so ini F22 punya mark. Okay, so saya marking lah. Okay, so saya tengok yang overall. I can see that kamu jujur lah. Okay, sebab saya tengok yang tak boleh jawab dia biar je dia memang tak boleh jawab. That's mean memang jujur lah. So which is bagus. Okay, tapi you have to improve lah later on. Janganlah salah lagi kan. Okay, so kita tengok yang ini pun. Okay, so ini percentage So ada yang dapat 100, okay 90 lebih, ramai jugalah yang 100, yang 95 ramai. F22 tadi ramai yang dapat tinggi. Okay, so ni view assignment, ni mana 95, itu salah formula lah selalunya. 100, 80 lebih, 95, okay, so okay. F16 ini so this is your mark lah 95 80 okay, so tahniah. Alright, tahniah kepada yang berjaya. Okay, so yang tak berjaya so okay, kita tengok apa masalah kamu sebenarnya. So kita stop presenting. Okay, apa ni kamu ni? Enggak bisa masuk quiz. Miss Top 10 dapat gula-gula ke? Nanti kita ni lah. Okay, saya selalu hujung semester nanti saya akan belanja kamu lah. Tapi belanja Naruto punya gang. Okay, so kita continue this one. Okay, so tune in test. Okay, so I will just highlight on question yang student selalu salah je lah. Okay. Sekejap, tak keluar lagi dah pula. Dah keluar ke dekat screen kamu? Belum, Miss. Miss. Okay. Mak kau. Line internet saya lambat kot. Sekejap kan, kita tunggu sekejap. Stop sharing dululah. Kenapa ni? Okay, ada pun. Okay, so boleh nampak dah kan? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright. Okay, so tune in test. Okay, so let's start with question number 1. Okay, so apa masalah terbesar kamu? Okay, masalah terbesar adalah ada seseorang, bukan seseorang, banyak orang yang saya marking. Dia boleh jawab tapi tak tulis unit. So itu bukan soalan satu je, semua soalan dia jawab macam tu. So rugi sangat. Okay, in exam, even PSPM, no
they will never tolerate for student yang tak tulis unit. Okay, no unit that's mean no mark. Okay, so that's why saya always urge kamu untuk tulis unit untuk final answer. Masa pengiraan tak payah tulis unit. Okay, tapi masa answer every single time tu tulis unit lah. Okay, tapi tengok soalan lah. Kalau soalan tu memang jawapan dia tak ada unit, so jangan tulis unit. Okay, so this one, okay, for those yang saya belum marking, you can ambil your answer hari tu, tick dulu. Okay, so that you boleh dapat gambaran berapa markah dia. Saya akan tick juga hari ni. Okay, so first kita tengok, first thing adalah you need to make sure ada formula. Okay, dekat sini saya letak atau. That mean if you write formula ataupun you show your substitution correctly, then saya akan bagi markah lah. Okay, better tulis dua-dua sebab kadang-kadang saya tengok ada orang yang bawah ni dia tersalah. Okay, dia tak ambil abundance tapi dia ambil M/E. Salah lah. Ini abundance dia. Okay, Q dia adalah yang atas ni. Ini M. Okay, so jangan ada setengah yang dia substitute benda yang salah, so saya tak boleh bagi markah. Okay, rugi. Okay, and then markah yang seterusnya adalah di sini M3. Okay, bukan markah 3 markah. M3 tu means markah yang ketiga dalam ni. Okay, sebab question 1 ada 12 mark. So this is the first mark and this is the second mark. Ini third mark lah. Okay, third mark dia relative atomic mass tu mesti tak ada unit. Okay, nilai yang betul lah. Saya tengok ramai yang bagi nilai yang salah, 30 something. Saya tak tahu. Saya tengok nilai dalam ni ngam dah tapi mungkin tekan kalkulator salah. So please make sure kamu jawab, kamu tekan kalkulator betul-betul lah. Okay, and atas ni ini yang soalan first tadi, ini sepatutnya tak ada masalah. Cuma ada some of you yang mungkin dia tak baca soalan habis, dia just state number of proton, dia tak state number of neutron. So saya tak boleh bagi markah because dia punya skema dia adalah dua-dua ni baru dapat satu markah. That's mean 27, 25 then 1 mark. Okay, lepas tu next question number 1B. Okay, 1B. Ini kalau yang boleh jawab baguslah. Yang tak boleh jawab tu ada yang merapu sangat, ada yang halfway betul. Macam tu. Okay, ataupun ada yang tinggal kosong terus. So saya always start dengan tulis formula. As you can see for this one, formula dia depend pada skema pemakahan lah. Untuk pemakahan yang saya ni tak ada markah untuk formula ni. Tetapi without this formula saya tak boleh nak proceed yang seterusnya because this formula act as a guide for me lah. Okay, apa yang patut saya cari. Tapi yang pentingnya adalah kamu kena assume. Okay, so you have to assume. And berapa kali kena assume? Banyak kali kah? Kali je. Satu kali. Satu kali. Just assume once. Okay, don't assume all of things semua kamu nak assume. Tak boleh lah. Contoh ada yang dia assume mass solution. Lepas tu dia assume volume solution juga. Habislah. Okay, kita assume satu nilai je. The nilai yang seterusnya we can get from the assumption kita buat tadi lah. Okay, for example, when I assume mass solution is 100 gram. So saya substitute masuk dalam ni. Then saya dapat mass of solute 10 gram. Okay, so dua data ni saya dapat markah yang keempat. Okay, so itu ni. And then next one, from mass of solute and mass of solution, I can get the mass of solvent by using this formula here. Formula yang sangat penting. So saya dapat ini. So this is markah yang kelima lah. Okay, and then dah dapat yang ini, I need to convert it to kilogram sebab I want to substitute dalam formula molality must be in kilogram. Okay, lepas tu number of mole of solute ni kena cari dululah. Okay, so ini MC. Okay, ataupun kadang-kadang mungkin saya marking terbalik dua ni tapi as long as ada markah dekat situ should be okay. Right, ada apa-apa soalan? Question number 1A and 1B. Tiada, Miss. Okay. Alright, so next 1C. 1C ni soalan minta limiting return. Okay, saya selalu pesan kat kamu when the question ask for limiting return, the first thing you have to do adalah apa? Number of mole. Number of mole. Tukar ping number of mole. Okay, so yeah, you have to count number of mole for both reactant ni. Kena kira dua-dua. Okay, kalau kamu blur macam mana pun carilah number of mole reactant tu. Okay, and number of mole reactant please take at least 4 decimal places. Saya tengok ramai yang ambil 2 decimal places. Bila 2 decimal places, your final answer yang nanti yang seterusnya tu dia akan lari titik perpuluhan banyak jugalah. Okay, sebabnya ini soalan ni at least dia pendek. What if soalan tu ada anak banyak? Kalau ada anak banyak tu,
So dia punya answer atas ni akan affected answer yang bawah tu sangat besar lah dia punya nilai yang affected tu. Okay, so please take at least 4 decimal places. Okay, and then dua-dua ni betul, 1 markah, so markah yang ke-8. And then we know that when we want to count limiting reactant, we need to compare reactant dengan reactant. So kita compare lah. Okay, so dapat ini. So Cu2S needed. Okay, so now I need to compare lah. Okay, 1.12 ni adalah mole of Cu2S given yang kita ada. But kita hanya perlu 0.89. That's mean kita ada lebih lah. So kalau lebih, Cu2S adalah excess. So kita nak cari limiting, that's mean limiting yang another one lah, which is Cu2O is the limiting reactant. Okay, so for this one, markah dia adalah you have to give statement ni. Statement ni ada yang tak nak tulis ni. So tak boleh, you have to give statement and your Cu2O adalah limiting reactant. Dua ni ada, baru saya boleh bagi markah yang ke-10. Okay, so another one mark lah. Okay, settle. Next kita tengok 1C2. Okay, 1C2 ni paling banyak yang salah. Okay, mungkin sebab hari tu soalan saya bagi exercise tu susah sikit, but this question senang. Okay, senang. Sebab apa senang? Sebab dia tanya mass of excess reactant remain at the end of the reaction. Apa maksud soalan ni? Sebab saya risau, takut ada yang tak faham soalan. Mass of excess reactant remain at the end of the reaction. Maksudnya? Mass yang of Cu2S yang tidak kena guna. Ya, mass Cu2S yang tak digunakan lah, yang lebih. Okay, sebab saya tanya apa maksud soalan because most of you yang salah, dia pergi cari SO2 punya mass. Do we need to find mass of SO2? No. No, because SO2 adalah reactant ke produk? Limiting. Produk. Yes, SO2 is a product. Okay, dia tak ada kena-mengena langsung dengan excess reactant. Excess reactant adalah Cu2S over here. Okay, so saya tak tahu kenapa yang cari SO2. So please take note. Reactant is on the left hand side. Ini reactant. Okay, so tak perlulah nak cari produk dia. Okay, alright. So ini basically kalau from my calculation tadi, saya dah ada number of mole of Cu2S yang saya perlu. Saya dah ada number of mole of Cu2S yang saya diberikan. Yang ada pada saya lah. Okay, so what I need to do adalah just take the number of mole of Cu2S given minus with number of mole of Cu2S needed lah. Then I will get number of mole of Cu2S excess yang still remain at the end of the reaction. Okay, so daripada number of mole ni saya boleh dapat mass. Okay, ramai juga yang kira ni, apa benda ni orang panggil? Molar mass salah. Start molar bukan mass. Daripada sini je salah. Ini pun dah salah. Okay, so tolong betul-betul ini careless lah. Ini careless mistake, sayang lah. Okay, so please make sure kamu berpandukan list yang saya bagi tu. Tengok betul-betul lah. Okay, yang mana proton number, yang mana mass. Okay. Alright, and then this one ada banyak method lah. Okay, kalau ada yang dia tak ada data Cu2S, that means dia kena cari dulu data Cu2S sini, baru dia boleh buat step yang sama macam ni. Ataupun dia cari mass dulu dekat sini pun boleh. Lepas tu nanti dia ambil 180 minus with mass yang dia dapat daripada mole ni pun, you can still get the same answer. Tapi kalau siapa yang ambil 2 titik perpuluhan awal tadi, dia punya answer dekat sini 38.2 something. Dia bukan 38.15. So lari. Okay, so jangan pakai titik perpuluhan sikit sangat. Okay, so bila saya marking, saya akan guna M ni. That mean it is itu maksudnya senang untuk kamu determine dia punya apa tu kesalahan kamu dekat mana lah, markah mana yang kamu hilang. Okay, so ada 12 markah for question Y. So kalau kamu dapat 12/12, tahniah. Okay, so yang dapat rendah tu tak apa. Kita tengok apa yang salah, belajar daripada kesalahan lah. Okay, and then next question 2. Okay, question 2. The first question, 2A1, ramai yang salah. Okay, ramai yang salah. Saya cakap chapter 2, senang nak score as long as kamu tahu which formula nak guna bila. Okay, for example, right now the question asks you to determine ataupun to calculate the energy of electron at the energy level n equal to 4.
Adakah dia minta calculate energy transition? Tidak. No, tidak. Okay, not energy transition. Dia asking for energy at level 4. That's mean kalau rumah saya ada 4 tingkat, dia nak suruh saya kira energi saya pada tingkat keempat tu berapa. Bukan pergerakan saya daripada tingkat 4 turun 1 ataupun pergerakan saya daripada tingkat 2 pergi 4, bukan. Okay, so that's why over here you need to use this formula. Okay, and kalau dalam nota saya dah highlight dah, you have to use this formula to calculate energy of electron at certain energy level. Okay, bukan delta E. Saya tengok ramai yang pakai delta E. Okay, kalau pakai delta E for the first one ni salah. Delta E adalah energy transition. Okay, that's mean energy yang pergerakan daripada satu energy level ke satu energy level. Okay, saya tahu kamu tengok atas ni kot, dia tunjuk pergerakan n equal to 4 pergi kepada n equal to 2. Betul, tapi itu dia cakap pasal elektron tu lah, tapi dalam soalan ni dia suruh kira energi dekat n equal to 4. Okay, alright, so that one. And another thing adalah ada yang dah boleh betul tapi unit pula tak tulis. Okay, sayangnya. Okay, tak ada unit memang tak ada markah. Okay, sini tak tulis unit tak apa, but this one mesti kena tulis unit. Okay, so settle. Next kita tengok 2A2. Okay, 2A2 ada banyak cara lah nak calculate dia. Okay, ada the simplest one adalah by using this formula. Okay, formula ni kalau kamu perasan tadi kawan-kawan kamu yang dapat 19/20 yang dapat 95/100 tu, dia just tak tulis ni je. Lepas tu saya tak bagi markah. Sorry lah. Okay, saya memang tegas skip bab formula ni. Okay, so kerana itu semata-mata kamu tak ingat, kamu tak dapat satu markah, tak dapat full mark. Okay, tak apa. So next time please make sure you tulis that this formula completely. Okay, sebab formula ni kita boleh guna direct sebab ada banyak formula yang kita boleh kira lambda, wavelength. Tapi since the question provide us with value of n, so kita gunalah formula lambda yang ada n. Okay, sebab ada yang bila nak guna formula lambda yang frequency equal to C over lambda, bila nak guna 1 over lambda equal to formula ni. So it depend on the data given in your question. Okay, since data dia bagi n, so kita better use this one straight away, kita boleh dapat jawapan. Kalau soalan tak bagi data, mana boleh. Kalau soalan bagi data frekuensi ke apa ke, then gunalah formula yang satu lagi, frekuensi equal to C over lambda ni. Okay, alright. Ada juga yang pakai formula ni. Okay, dia pakai delta E equal to RH 1 over N initial squared minus N final squared. After that, dia dah dapat delta E ni, dia masukkan dalam formula delta E equals to HC over lambda. Lepas tu dia ambil lambda, kiranya HC bahagi delta E lah. Okay, so ini betul, cuma eksekusi jalan dia panjang lah. Okay, so bila jalan panjang ni, dia membawa kepada tendensi untuk salah tu tinggi. Sebab ada yang kadang-kadang atas ni dia dah tersalah kirakan calculator, so bawah pun salah, tak pasal. Okay, so kena hati-hatilah. Okay, ataupun saya tengok majority, bukan majority lah, ramai yang salah, kebanyakan yang salah guna formula ni. Formula tu tidak bersalah lah, formula tu betul. Okay, but the problem adalah bila dia guna delta E equal to HC over lambda, delta E dia ambil dari mana? Kalau ikut tu saya tengok ada yang ambil ini turun pergi delta E ni, betulkah? Salah. Okay, salah. Okay, walaupun ini energy, tapi ini delta E. Okay, so ini adalah energy of transition. That's mean elektron tu daripada n equal to 4 turun ke n equal to 1. N equal to 1, n equal to 2, Balmer kan. So baru dapat energy ni. Okay, energy release tu lah. Tapi ini adalah energy dekat n equal to 4. Okay, dekat tingkat 4 tu berapa energy dia? Ini. Okay, so that's why saya cakap kalau siapa yang masukkan nilai ni dekat sini, saya akan cakap please don't use this value. Saya cakap please don't use this value macam tu. Sebab
benda ni tak sama, kamu kena faham. Okay. Alright. So itu kesalahan yang antara yang besar lah. Okay. So this question dia tak minta dalam nanometer. Kalau bagi nanometer, make sure bagi yang betul. Kalau you leave your answer like this pun dah betul lah. Okay. So ada apa-apa soalan? So far tiada, Miss. Okay. Alright, so next kita tengok this question. What is the maximum number of electron exist in shell n equal to 3? Yeah, this one ada simple je, dia ada formula 2n squared. Ataupun kalau yang tak hafal formula, saya pun tak hafal formula sebenarnya. Okay, apa yang saya always ingat adalah kita ada rain diagram kita kan? Kalau rain diagram, usually kita akan tulis macam ni. For S, for P. Okay, so kita akan tulis macam ni and kita tahulah dia punya ni. Kalau 3, dia ada 3S, 3P, 3D sahaja. Okay, so dalam 3S ada berapa orbital? 3. 3S. 1. Yes. Okay, so 3S 1 orbital only, 3P 3 orbital, 3D 5 orbital. And each orbital can occupy maximum 2 electrons. So kita kira lah. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kejap. Betul ke? 5, 9. Yes. So sekarang kita ada 9 orbital. Okay. And each orbital can occupy 2 electrons. That means 9 times 2. So maximum number of electron is 18 electron. Okay. So the answer adalah 18 elektron. Okay. So kalau kamu boleh dapat jawapan tu, okay lah. Right. Tapi ada yang bagi 10, ada yang bagi 50. Itu saya terkejut 50 tu dapat mana. Okay. So ini soalan ni kamu perasan tak ada dalam soalan apa hari tu? Tak ingat, Miss. Tak ingat. UPS. UPS ke, Miss? Ada dalam UPS. Saya tak tahulah kamu boleh jawab ke tidak. Okay. Dapat. Alright. So hopefully okay lah. Alright. So itu je untuk this one. Next. Okay, ini yang banyak kesalahan. Ini yang menyebabkan saya cakap tadi dekat kamu yang saya rasa some of you still have problem in determining the valence electronic configuration. Valence electron. Okay, so ini first thing sebelum masuk electronic valence tu, ini dulu. Saya ada bagi exercise dekat kamu kan hari tu kan? Yang saya bagi satu set of quantum number and saya cakap satu set of quantum number is for how many electron? 2. Satu set of quantum number untuk satu elektron sahaja. Okay. Set of quantum number ni macam alamat elektron tu. Okay. So ID elektron tu dekat mana. Okay. So satu set of quantum number, bila saya sebut satu set tu maksudnya N, L, M, S, berapa nilai dia dalam ni, itu satu set quantum number lah untuk satu elektron. So sekarang ada berapa set 1, 2, 3. Okay, so there are 3 set of electron yang saya bagi dekat sini. 3 set of electron, 3 set of quantum number, that means 3 electron lah. Okay, so ini adalah 3 atomos electron. Okay, untuk Y. So saya minta kamu tulis electronic configuration. So ramai lah yang bagi macam-macam. Okay, ada yang bagi dekat saya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Betul? Salah. Kenapa salah? Sebab ada satu elektron je occupied di 3p. Yes, for 3p there are only 1 electron. Okay, sebab apa saya tahu 1? Okay, so kamu tengok nilai L kamu ni. Okay, so L kita ada L0. L0 maksudnya 3s lah. Ini maksudnya 3s juga. Yang bawah ni adalah 3p because L equal to 1. Okay, so 3s ada 2 kali. So maksudnya ini 3s1, 3s2 lah. Okay, lepas tu kayaknya 3s ada 2 elektron lah. Itu yang nak cakap. And then for 3p, since dia bagi kamu 1 set of quantum number only, so over here should be 3p1. Okay, bukan 3p6, bukan 3p3. Saya tengok ada yang letak 3p6, ada 3p3. Tak boleh lah. Okay, so dia punya electronic configuration sampai sini je. And tolong tulis Y depan ni. Saya tengok ramai sangat yang tulis electronic configuration terus.
you should write Y dot dot, lepas tu masuklah apa dia punya electronic configuration. Okay, so dah betul yang tu, barulah kita tengok yang dia minta soalan bawah ni. Dia kata draw the shape of orbiter for the valence electron. Sebelum draw shape, kena boleh determine valence electronic configuration dulu. Okay, so ini ada shell 1, shell 2, shell 3. So ada 3 shell. Shell paling luar adalah shell 3. So shell 3 adalah valence electronic configuration. So saya highlightkan sini 3s2, 3p1. Okay, lepas tu dia suruh draw shape untuk electronic configuration untuk valence electron. So ada shape 3s, ada shape 3p yang kamu kena draw. Okay, so that's why over here saya draw 3s. Okay, 3s senang je, make sure kamu buat ni. Axis kena label lah sebab saya tengok ada yang buat ni cantik dah, bulat 3s ini, tapi dia tak label axis, salah. Okay, walaupun dia 3s, kena label axis dia. Okay, so markah dia akan bagi your drawing together with axis, labeling semua betul, dan labeling nama dekat bawah ni kena betul dan 1 mark. Okay, so itu markah yang ketujuh lah. Okay, so over here 3s ni ada yang tulis 3s2, sayanglah. Okay, so tak perlu nak state 2 electron tu, tak perlu. Okay, just 3s only, tak perlu 3s2. Okay, and then for 3p, okay, 3p ni yang ni nak kena draw banyak shape ke? Kalau tak draw yang ini, betul ke tak? Betul, Miss. Yes, betul. Okay, this one dah banyak kali juga saya cakap. This one cara dia, kalau 3p, kalau dalam bentuk orbital diagram 3p1, only one electron here. So kalau kamu perasan dalam p orbital ada 3 shape. Okay, px, py, pz. So px maybe yang ini maybe py, ini maybe pz. Okay. So, one electron tu dekat, let's say lah dekat px contoh. Lepas tu draw lah px, okay. Tapi kita tak tahu which one is px, which one py, pz kan. So that's why kita boleh draw any one of the three lah, okay. So mana-mana satu boleh draw. Okay, that's why saya kat sini saya draw 3py contoh, saya draw 3py dulu. Okay, sebab elektron ni berada pada satu orbital, satu shape. Okay, kalau ada 3p3, 3 elektron sini, berapa shape nak draw? 3 shape. 3 shape. Kalau 3p4? 3 shape. 3 shape juga. Ya, 3 shape juga. Kalau 3p6 pun 3 shape juga sebab 3 orbital 3 shape. Kalau elektron tu 3p2? 2 shape. 2 shape. 2 shape. Yes, okay, 2 shape. Saya keep on cakap benda ni sebab ini antara soalan yang penting dalam chapter tu lah. Okay, so that's why dekat sini you will get 1 mark lah for your drawing p orbital together with labeling yang betul. Okay, so 3p sahaja labeling tidak diterima, 3p6 tidak diterima, 3p1 tidak diterima, 3py, 3px or 3pz sahaja diterima. And please make sure you write y tu ataupun x tu ataupun z tu smaller lah than p sebab dia subscript sebenarnya. Okay, so ada apa-apa soalan sini? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So basically done. Okay, kita dah settle. Okay, so tinggal satu kelas dia lagi saya nak marking. Nanti saya dah marking, saya bagi markah balik kat kamu lah. Okay, and then saya akan groupkan kamu ikut Naruto, Sasuke, apa nama lagi tu? Gaara dengan Orochimaru. Okay, so dari situ bukan saya nak memalukan kamu. Okay, dah mention before this, saya tujuan nak track kamu sebenarnya. So I can see that some of you, oh okay, walaupun diam-diam tak pernah tanya soalan tapi markah okay je. So maksudnya dia okay lah. Tapi ada yang macam diam-diam tapi markah pun dahsyat. So maksudnya I need to do something and you also need to do something. Okay, sebab markah tu markah kamu kan. Okay, so itu sahajalah untuk kelas hari ni, dah 1 jam setengah. So saya rasa saya stop sini kalau tak ada apa-apa soalan. Oh, sebelum saya stop. Ini bukan berkaitan pelajaran kita dah lah. Okay. Ramai yang tanya, bukan ramai. Mungkin ada yang terfikir tak ada lab test ke minggu ni? Ada lab test ke minggu ni? Tidak. Kalau ikut kalender akademik, okay, kalau ikut kalender akademik for this
week. Okay, we are supposed to have lab test. Okay, tapi kejap tak muncul pula. Tapi kita tak ada lab test lagi. Okay, sebabnya next week baru ada lab test. Okay, so saya bagi tahu awal so that kamu boleh prepare awal-awal. Okay, so next week kita ada lab test. Lab test here akan contribute to your final mark juga lah. Lab test means lab report dengan satu lagi tu practical yang buat eksperimen, yang orang tengok kamu buat eksperimen betul ke tak tu. Tapi since kamu tak buat eksperimen, so maybe dia akan bagi soalan objektif yang macam saya selalu bagi dekat kamu tu lah. Sebab tu saya suruh kamu buat soalan-soalan yang saya bagi yang berkaitan lab tu kan. Okay, and then other than that, apa lagi lah? Lab report, cara buat eksperimen. Itu je lah. Okay. Alright, so dua tu dia akan contribute. Yang lab report tu markah paling banyak 20%. Yang lab test yang kamu boleh buat eksperimen ke tak, kamu tahu cara nak handle apparatus semua tu, itu 10%. Okay, tapi dia akan tanya dalam bentuk objektif lah kot. I will confirm this tomorrow sebab esok baru meeting about this one. Okay, alright, so itu sahajalah untuk hari ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa saya stop sinilah, dah 1.5 jam dah. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. 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 Have a nice day. Thank you, Miss. Yes, you too. Sambung buat puzzle dulu Miss. Okay. Thank you, Miss. Have a great day. Yes, thank you. Bye-bye.